अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS से आपकी इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक पेंसिल, कॉपी और अपनी दरसी किताब अपने करीब कर लीजिए। जी हाँ, मुझे उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। इससे पहले मैं आपको सबक पढ़ा रही थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी, यानी जब आप वहाँ मदीना में मक्का से हिजरत करके तशरीफ लाए तो आपने एक एक अंसार को एक एक महाजिर भाई दे दिया और उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वो इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने लगे। तो आपको पता है कि ये मुशरिकीन या मुनाफिकीन को ये बात कहाँ पसंद आती। अब उन्होंने अंदर अंदर साजिशें शुरू कर दी। जी हाँ, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ग़ज़वाए बदर, यानी वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से ग़ज़वाए बदर हुई। बच्चों, इस्लाम में कुफार और मुशरिकीन से मुसलमानों की बहुत सी जंगें हुई। ये जंगे ग़ज़वा या सरिया कहलाती हैं। ग़ज़वा वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई। सरिया वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे को सिपा सलार बनाकर भेजा। जी हाँ, पस मंजर किसका? ग़ज़वाए बदर का। जब मदीना से मुसलमान आ गए और वो अंसार के साथ प्यारो मोहब्बत से रहने लगे और उनकी तिजारत में भी शरीक हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत तरक्की दी, लेकिन उन्हें मदीना में इत्मीनान और सुकून ना था। वजह क्या थी कि मक्का वालों की तरफ से इन्हें हर वक्त खतरा रहता था और उसके साथ साथ मदीना में भी यहूद कबाइल और मुनाफिकीन आपके दुश्मन बन गए थे। किनके? महाजिरीन के। मुनाफिकीन वो लोग थे जो बज़ाहिर तो इस्लाम ला चुके थे, मगर वो मुसलमानों के बहुत दुश्मन थे और वो दुश्मन मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। बज़ाहिर वो मुसलमान थे और इन मुनाफिकीन का जो सरदार था वो था कर्ज बिन जाबिर फहरी। ये जो था कर्ज बिन जाबिर, ये बहुत मुसलमानों का दुश्मन था। ये हर वक्त कोई न कोई मुसलमानों के लिए साजिशें सोचता रहता था और बस चाहता था किसी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचा दो। जी हाँ, हर वक्त इसी जदोजहद में लगा रहता था। इन मुनाफिकीन का सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन अबी। ये सरदार भी यही कोशिश करता था कि किसी ना किसी तरह मैं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाऊं। अब मुसलमान जो थे वो दिल में खौफजदा रहते थे। हम मुसलमान खौफजदा होने के साथ साथ अपने आप को हर वक्त तैयार भी रखते थे कि हमें कब दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ जाए। हाँ बच्चों, ग़ज़वाए बदर जो है ये इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा है जो 2 हिजरी में हुआ, यानी रसूल पाक ने खुद इसमें शिरकत फरमाई। 2 हिजरी की एक अहम बात यह है कि पहले मुसलमान जो थे वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, जो हमारा है किबलाए अव्वल कहलाता है। 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने खाना काबा को किबला बनाकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जी हाँ, अब ग़ज़वा बदर के असबाब क्या बने? पहले तो मैंने बताया आपको कि जो थे बज़ाहिर तो मुसलमान थे, लेकिन दिल में ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। मुनाफिकीन, आपको बता दूं मुनाफिकीन किसको कहते हैं? यानी जो जबान से कुछ और बात निकाले और दिल में उसके कुछ और हो। यानी जबान से तो सच्ची सच्ची बातें करे कि हम इस्लाम ला चुके हैं और दिल में वो हमेशा ये सोचे कि इस्लाम के मानने वालों को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। अब ग़ज़वा बदर के
اسباب میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اسباب بتانے سے پہلے یہودی جو تھے یہ سب سے زیادہ جو تھے مسلمانوں کے دشمن تھے، اور ان کی ایک مقدس کتاب بھی تھی تورات، جی ہاں یہ عبرانی زبان میں تھی، لیکن یہ لوگ جو تھے مسلمانوں کے بے حد مخالف تھے۔ کیا ہوا کہ غزوہ بن بدر کا پہلا اسباب کیا تھا؟ 3 اسباب میں یہاں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کفار کا ایک سردار قرظ بن جابر فہری، مدینہ میں چراگاہ تھی، چراگاہ میں حملہ کر کے اس نے جو تھے انصار جو تھے ان کا سارے مویشی لوٹ لیے اور لوٹ کر بھاگ گیا، جو بہت ہی دکھ کی بات ہے، مسلمانوں کو بے حد دکھ ہوا۔ دوسری بات یہ ہوئی کفار مکہ کے ایک چھوٹے سے تجارتی قافلے کا مسلمانوں سے جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دو، جس میں ایک کافر تھا عمرو بن حضرمی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ یہ معاملہ جو ہے صلح صفائی سے طے ہو جائے، نہیں بھائی، یہ جو تھے کفار یہ تو بہت بڑا گٹ ہے، اور بس جنگ و جدل پر راضی ہو گئے کہ اب ہم تو جنگ کریں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ مکہ سے ابو سفیان جو تھا یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا، جس میں 50,000 کا مال تھا، اور یہ کس طرف روانہ ہو رہا تھا؟ شام کی طرف۔ اس تجارتی قافلے میں مکہ کے تمام لوگوں نے بہت پیسہ لگایا تھا، اور اس سے جو منافع حاصل ہوگا انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کر کے اس میں استعمال کریں گے۔ یہ قافلہ جب شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو افواہیں پھیل گئی۔ کیا افواہیں پھیل گئی؟ کہ ابو سفیان نے کہا کہ مسلمان جو ہیں تمہارے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا اور کہا کہ بھئی اپنے قافلے کی حفاظت کرو، یہ جو مسلمان ہیں وہ تمہارے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، یہ سب افواہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ جنگ کی تیاریاں۔ اچھا جی، پیغام ملتے ہی جیسے ابو سفیان نے بھڑکایا، ابو جہل نے کیا کیا؟ بڑے پیمانے پر ایک لشکر تیار کر لیا۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے خلاف، یعنی کہ بھئی ہم تو مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اور اس میں کیا کیا شامل تھا؟ 1000 سپاہی تھے، 100 گھڑ سوار تھے، اور سینکڑوں اونٹ تھے، اور قریش کے بڑے بڑے رئیس اس میں شریک تھے۔ اور ان کا جو بڑا رئیس تھا اس کا نام تھا عتبہ بن ربی، یہ جو تھا اس فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ دیکھیں بچوں کیسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ہدایت کی کہ بھئی آپ بھی تیار ہو جائیں، تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا حاکم بنایا، یعنی بھئی میں تو جنگ کے لیے چلا جاؤں گا تو یہاں مدینہ کا جو ہے دیکھ بھال وہ حضرت ابو لبابہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سامان تھا اور جو صحابی تھے وہ اس طرح تھے، 313 صحابہ تھے، کچھ جنگی سامان تھا، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، مگر جو قافلہ تھا وہ پرجوش تھا۔ اسے پتا تھا کہ رسول پاک ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ادھر ابو سفیان کا تجارتی قافلہ حفاظت سے مکہ بھی پہنچ گیا، جو کہ اس نے جھوٹ خبر پھیلائی تھی کہ تمہیں مسلمان لوٹ لیں گے۔ اس کی خبر ابو جہل کو مل گئی کہ بھئی قافلہ تو بہت خیر و عافیت سے پہنچ گیا، لیکن پھر بھی اسے بہت غرور، تکبر اور طاقت کا نشہ تھا، وہ پھر بھی
जंग करने से बाज ना आया, वापस ना पलटा और बदर के मुकाम पर पड़ाव डाल दिया। अब जब बदर के मकाम पर पड़ाव डाला, बदर क्या है? ये मदीना से 80 मील के फासले पर एक मुकाम है जिसका नाम है बदर। अब क्या किया इन्होंने, काफिरों ने, वहां बहुत अच्छी जगह, अच्छी सी जमीन पर अपना जो है अच्छी जगह चुनकर खेमे लगा लिए और मुसलमानों से पहले ही पहुंच गए। अब मुसलमानों का लश्कर बाद में आया तो उसके हिस्से में नर्म जमीन आई और वहां रेत थी, वो रेतीली जमीन थी। अब जब चलते थे तो वहां पांव भी धंस जाते थे। पीने के लिए और वजू करने के लिए पानी भी वहां मौजूद ना था जहां मुसलमानों के खेमे लगे थे। अब ये सारी सूरत हाल में मुसलमान तो बड़े परेशान हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और उन पर रहमत फरमाई। जिस जगह मुसलमानों ने खेमे लगाए थे वहां रेत तो थी, अल्लाह ताला ने रात में बारिश बरसा दी जिससे रेत जम गई और चलने में आसानी हो गई, क्योंकि पहले तो रेत में पांव धंस रहे थे। अब दूसरी तरफ ये काफिर जो थे, ये तो बड़े सोच समझ के इन्होंने खेमे लगाए थे और जगह चुनी थी, लेकिन बारिश होते ही वो जमीन जो थी कीचड़ की तरह हो गई और क्या हुआ जी, वहां तो चलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन जब ये रहमत बरसी तो मुसलमानों ने क्या किया, छोटे छोटे से हौज बनाए और उसमें बारिश का पानी जमा कर लिया, जो कि उनको पीने में काम आया, वजू के लिए काम आया। अब जी मुसलमानों ने तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया और रात भर सहाबा जो थे वो इबादत में मशगूल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात भर इबादत में मसरूफ रहे। कहाँ? बदर के मैदान में। जी हाँ, रात भर आप क्या करते रहे? रसूल पाक रात भर इबादत में मसरूफ रहे और इनके मुकाबले में कुफार का जो लश्कर था वो रात भर रक्स और शराब नोशी होती रही, नाचते गाते रहे, शराबे पीते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए, इस काम में मशगूल रहे। अब मैं आपको बताती हूँ मैदान जंग के हालात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर के मैदान में ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर आज ये तेरे चंद बंदे ना रहे तो फिर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। या अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है आज पूरा फरमा। चुनाचे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और कुरान पाक में है, सूरह इनफाल आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, उस वक्त को याद करो कब? बदर के मकाम पर, जब आप अपने रब से फरियाद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला ने आपको आपकी दुआ सुन ली। मैं आपको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे। क्या ये अल्लाह ताला ने अल्लाह की रसूल पाक की फरियाद सुन ली और वादा किया कि मैं 1000 फरिश्ते भेजूंगा जो लगातार चले आएंगे, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप बच्चों, आपको तो पता है फरिश्तों की ताकत। जी हाँ, इंसान के कुफार के मुकाबले में क्या उनकी ताकत तो दुगनी चौगनी थी। अच्छा भाई, ये जब जंगे बदर का वाकया पेश आया, वो गजवा पेश आया, तो ये 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी का तारीख थी। दोनों फौजें आमने सामने हुई। कुफार के लश्कर से अतबा, वलीद और शेबी आए। ये जो शेबा था ये भी मुस्लिम का बहुत बड़ा दुश्मन था, अतबा भी, वलीद भी। अब जी मुसलमानों की तरफ से आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं
क्या किया रसूल पाक ने? हजरत हमजा के जो था, ये अतबा था हजरत हमजा के मुकाबले में, हजरत उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुकाबले में शीबा था, और हजरत अली के मुकाबले में वलीद था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, बिल्कुल भी खुदा ने उनके दिल से खौफ और रास बिल्कुल निकाल दिया था। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक मुट्ठी रेत इन कुफार की तरफ फेंक दीजिए, और अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों की फौज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज का साथ देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकर और रेत से भरी एक मुट्ठी कुफार की तरफ फेंकी, तो लश्कर में जितने कुफार थे उनकी आंखों में रेत भर गई, और जो थी, अब जो आलम था जंग के मैदान का, वहां तो एक भगदड़ मच गई। हजरत हमजा, हजरत अली ने काफरों को ढेर कर दिया, और हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने शीबा जो था उस पर वार किया, और वो जख्मी हो गया। इस तरह इस गजवा में 70 कुफार जो थे वो मारे गए। कितने कुफार? 70 कुफार मारे गए, और जो कुफार मारे गए उसमें बड़े बड़े रईस और सरदार शामिल थे। अच्छा, अब अबू जहल जो था, ये दो छोटे बच्चे थे, मास और माऊज। क्या हुआ, जब जंगे बदर के लिए रसूल पाक तैयारी फरमा रहे थे, तो ये दोनों छोटे बच्चे आपके पास आए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमें भी गज़वा बदर में शरीक कर लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बहुत कम सीन हो। तो छोटे भाई ने कहा कि मैं बड़े भाई को पिछाड़ सकता हूँ। रसूल पाक तबस्सुम फरमाया और कहा जरा दिखाओ। ऐसा ही हुआ, तो आपने छोटे भाई को गज़वा बदर में शिरकत की इजाजत दे दी। अब बड़ा भाई जो था, हम वो थोड़ा सा गमगीन नजर आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन दोनों भाइयों को गज़वा बदर में शरीक कर लिया। अब जी यहाँ उन्हीं का अबू जहल भी था ना इस गज़वा में शामिल। अब मैं बताती हूँ कि अबू जहल की हलाकत कैसे हुई। अबू जहल जो था घोड़े पर आ रहा था, माज रजी अल्लाह ताला अन्हो और माऊज रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने सुना हुआ था कि अबू जहल जो है इसने रसूल पाक को बहुत तकलीफें दी हैं। जब ये घोड़े पे आता हुआ दिखाई दिया तो पूछा कि ये कौन है। एक सहाबी से पूछा, उन्होंने कहा कि अबू जहल आ रहा है घोड़े पर। उन्हें फौरन सारी बातें याद आ गई कि ये वही है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, रसूल पाक को सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंचाने वाला। ये दोनों कम सिन बच्चे ऐसे झपटे अबू जहल पर कि उसे अधवरा कर दिया। रसूल के सहाबी हजरत जो थे वो साथ ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अबू जहल का सर कलम कर दिया। इस तरह अबू जहल की जो मौत थी वो गज़वा बदर में वाक़या हुई। अच्छा बच्चों, अल्लाह ताला ने इतनी कम तादाद होने पर भी मुसलमानों को इतने बड़े लश्कर पर फतह नसीब की, जिसकी तारीख में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। यानी तारीख में अल्लाह ताला ने बदर में जो है मुसलमानों को बहुत सा क्या दिया, माल गनीमत भी दिया और फरिश्ते भी भेजे, और जंगे हुनैन में भी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह भी दी और फरिश्ते भी भेजे। जहन में रखिएगा, जंगे बदर और जंगे हुनैन। अब फौजी इंतजाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से किया। जी हाँ, आपने तमाम लश्कर का जो सेटिंग थी, यानी किसको कहाँ खड़ा होना था, चंद असूल अपनाए। आपने फौज को दाएं बाएं पहाड़ों पर मुकर्रर किया। पहाड़ों के बीच में मुकर्ररा फौज को
तीर अंदाजी का हुक्म दिया, और कम सामान होने की वजह से आपने फरमाया जब तक कुफार बिल्कुल सामने ना आए तीर मत चलाइएगा। और जंग में पहल जो थी गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। इस तरह मुसलमानों को फतह नसीब हुई रसूल पाक की हिदायत की पर अमल करते हुए। तो क्या वाले गनीमत भी मिला और कैद, कुछ लोग कैद भी हुए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कैदियों को तो माफ फरमा दिया एहसान करते हुए, यानी उन पर एहसान किया, और कुछ अमीर कैदियों को फिदिये, उनसे फिदिया की रकम ली और उन्हें आजाद कर दिया। फिदिया की रकम क्या, यानी उनसे रकम वसूल की, जुर्माना वसूल किया कैदी जो थे वो। और गरीब जो थे कैदी और तालीम याफ्ता थे, हर एक को 10-10 मुसलमान दे दिए और फरमाया कि भाई ये कैदियों तुम इन 10-10 मुसलमान बच्चों को तालीम देना। अब इनके गज़वा बदर के नताइज क्या हुए? जी हाँ, मुसलमानों को फतह हो गई और कुफार जो थे उनके बड़े बड़े सरदार जो इस्लाम के दुश्मन थे वो फना हो गए। कम तादाद के बावजूद अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और इस गज़वा में सिर्फ 14 सहाबी शहीद हुए। अब क्या हुआ कि यहूदी कबीला, ये काम मदीना में था, मिसाक़े मदीना में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी जानते थे कि ये इस्लाम के दुश्मन हैं। और कितने कबीले थे वो? यहूद के 3 बड़े कबाइल थे, बनु कैनका, बनु नजीर और बनु करीजा। और इसमें सबसे मालदार जो कबीला था वो बनु कैनका था। अब गज़वा बदर हो गई, फतह हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए और इस्लाम की दावत दी, लेकिन इन्होंने बदतमीजी से जवाब दिया। फिर क्या इरशाद हुआ, आप किसी धोखे में ना रहें, आपका मुकाबला ऐसे लोगों से हुआ है जो लड़ना नहीं जानते थे। उनका इशारा जंगे बदर के कुरैश की तरफ था, इसलिए आपको फतह हासिल हो गई। अल्लाह की कसम अगर कभी हमसे टक्कर होती तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होकर वापिस आ गए। थोड़े दिन में क्या हुआ, बाजार में एक मुसलमान औरत जा रही थी। बनु कैनका के एक शख्स ने उससे बदतमीजी की। एक मुसलमान जो है उसको मदद के लिए औरत ने पुकारा, वो आगे बढ़े और उसने उस सहाबी से हाथापाई हो गई और इस तरह वो उनके हाथों कत्ल हो गया। अब यहूदी जो थे इकट्ठे मिलकर उन सहाबी को कत्ल कर दिया। बहुत अफसोस हुआ मुसलमानों को। आपने मुसलमानों के साथ उनके इलाके का मुहासरा कर लिया। 15 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए। उन लोगों की तादाद कितनी थी? 700। कितनी तादाद थी? 700। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सोचा कि इनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन बाद में अब्दुल्ला बिन अबी, ये बेटा कौन था? अब्दुल्ला बिन अबी, ये इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसने क्या कहा? रसूल पाक से सिफारिश की। देखें हमारे नबी कितने ज्ञानी, तहम्मुल वाले और माफ करने वाले। और जो पड़ाव तो आपने मुहासरा तो किया हुआ था कि भाई अब मैं जो है ये बनु कैनका से जरूर जंग करूंगा, लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने जब सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा भी खत्म कर दिया और उनको माफ भी कर दिया, बनु कैनका को। लेकिन आपने कहा अब आप यहाँ रह नहीं सकते, अब मदीना से निकल जाइए, अब हमारे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकलने का हुक्म दे दिया। जब वो मदीना से निकले तो वो शाम की एक बस्ती में चले गए
اور اس بستی کا نام تھا ازراعات. کہاں؟ ازراعات. بچوں آپ کو غزوہ بدر سمجھ میں آیا؟ جی ہاں، یہ جو غزوہ تھا اسلام کا پہلا غزوہ تھا. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. اب بچوں لیکن خدا نے فرشتوں سے مدد بھیجی اور مسلمان جو تھے وہ کامیابی و کامرانی سے واپس لوٹے. جی بچوں اب میں آپ کو ہوم ورک بتا رہی ہوں، جو اسکرین شاٹ اس کے لے لیجیے گا. گھر کا کام، مختصر سوالات. غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، میں نے بتایا غزوہ وہ جس میں رسول پاک نے شرکت فرمائی، سریہ وہ جس میں کسی دوسرے صحابی کو آپ نے سپہ سالار بنا کر بھیجا. قبلے کی تبدیلی کا حکم کب دیا گیا؟ 2 ہجری میں. جی ہاں، غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے رسول پاک نے کیا دعا مانگی؟ جی ہاں، سورہ انفال آیت نمبر 9، اور کہا کہ اے اللہ یہ جو ہے میں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آج یہ تیرے چند بندے ہیں، اگر یہ آج ان کی مدد نہ ہوئی تو قیامت تک کیا ہوگا؟ کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتے 1000 فرشتے بھیجے لگاتار. جی ہاں، اللہ نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی ہاں، غزوہ بدر میں حصہ لینے والے تمام صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے خطائیں معاف فرما دی. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی. جی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے. جنگ کے بعد قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جی کچھ کو احسان کے طور پر معاف کر دیا، کچھ سے فدیہ یعنی کچھ رقم لے کے آزاد کر دیا، اور جو پڑھے لکھے تھے ان کو 10 مسلمان دے دیے کہ آپ ان کو تعلیم دیں. غزوہ بدر کے نتائج کیا ہوئے؟ جی ہاں، نتائج یہ ہوئے کہ مسلمان جو ہیں ان کی جو ہے ڈاک بیٹھ گئی اور کفار کے دل میں ایک خوف آ گیا. یہود کی مقدس کتاب توریت کس زبان میں ہے؟ جی ہاں، عبرانی زبان میں ہے. یہ مختصر تفصیلی سوالات. غزوہ بدر کے اسباب تحریر کیجیے. جی میں نے جو 3 بتائے بہت تفصیل سے وہ لکھیے گا. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فوجی انتظام کیا؟ جی ہاں، اپنے ہاتھ سے فوجی انتظام کیا. دائیں بائیں جو ہے تھے وہ آپ نے فوجیں مقرر کی، بیچ میں جو تھے وہ تیر اندازوں کو رکھا، اور کہا سامان کم ہے اس لیے جب تک کفار سامنے نہ آ جائے پہل مت کیجیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پہل خود فرمائی. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی؟ 1000 فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی جو لگاتار آ رہے تھے. بنو قینقاع نے کیا حرکت کی تھی اور انہیں مدینے سے نکالنا پڑا؟ جی ہاں، ایک عورت تھی، اس سے بدتمیزی کی تھی، تو ایک صحابی نے جب ان سے ہاتھا پائی ہو گئی تو ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے. اب انہوں نے ان صحابی کو بھی شہید کر دیا اور اس کے باوجود لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے. تو رسول پاک کو بڑا غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دے دیا کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ. پھر یہ جو تھے شام کی طرف ازراعات کی طرف چلے گئے. ہاں، اور غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر کیا تھا یعنی یہ جنگ کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے ہمیشہ بد دل رہتے تھے، اندر ہی اندر اب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جبکہ مہاجر اور انصار اتفاق سے رہ رہے تھے، لیکن ان کو یہ اتفاق پسند نہ تھا اور یہ منافق تھے، یعنی کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے اور سازشوں میں لگے رہتے تھے. اسی لیے غزوہ بدر جو تھا وہ پیش آیا. میدان جنگ کے حالات تحریر کیجیے. جی میدان جنگ کے حالات کیا تھے میرے بچوں؟ کہ رسول پاک نے تمام فوجوں کو جو تھا وہ مقرر کیا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کیا کیا تھا رسول پاک نے. جی ہاں، حضرت علی کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا. ٹھیک ہے میرے بچوں، سمجھ آ گیا؟ ہاں یا مکمل طور پر. جی اب جو ہے
یہ سبق جو ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہے غزوہ بدر کا ذہنی خاکہ تحریر کیجیے، یعنی ذہنی خاکے سے مراد یہ ہے غزوہ بدر آپ سینٹر میں لکھیں گے، کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، رسول پاک نے مٹھی بھر ریت کفار کی طرف پھینکی۔ یہ جو ہے غزوہ 17 رمضان کو ہوا اور 2 ہجری میں ہوا، اور یہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا۔ مسلمان جو تھے اور رسول پاک جو تھے پوری رات کس میں مصروف رہے؟ عبادت میں مصروف رہے۔ کفار کا سردار عتبہ بن ربیع جو تھا اسے بھی منہ کی کھانا پڑی۔ جی یہ ہے ذہنی خاکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹھی بھر ریت کا ہر کافر کی آنکھوں میں کیسی چلی گئی؟ جی یہ حکم ربی تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے ذریعے دشمن جو ہیں ان کو ہر ایک کو اپنی آنکھ میں جو ہے پتھر اور مٹی اور ریت محسوس ہونے لگی اور ایک بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، مجھے یقین ہے آپ کو ہر پوائنٹ بہت اچھی طرح سمجھ آیا تھا، آ گیا ہوگا۔ اب جو ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ جنگ احد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کام بہت صفائی سے اور اچھے طریقے سے کیجیے گا، یعنی بلیک پین سے پوائنٹر سے سوال لکھے گا اور بلو انک پین سے اس کا جواب لکھیے گا۔ مجھے یقین ہے آپ کو سب باتیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔